वो अकेले कमरे में मौजूद थी। इस वक्त पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। घर में निकाह की तकरीब थी। ऐसे में अंदर बैठी वो मासूम इस वक्त बुरी तरह घबराए हुए थे। काफ़ी देर गुजर गई। इसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। तभी वो चौकन्ना हुई। इसकी नजरें दरवाजे पर जा टिकी। इसने दरवाजे के पास जाके कान लगाए। बाहर से बातों की आवाज़ें आ रही थी, तो इसका मतलब ये था बारात पहुंच गई है। वहीं अंदर खड़ी उष्णा बुखारी का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। जब सबको ये पता चलना था कि मिशाल भाग गई, और इसे भगाने वाली कोई और नहीं, इसकी फुप्पो की बेटी उष्णा बुखारी है। न जाने इसके साथ क्या होता, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इसने मिशाल की बात मानकर अपने लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अभी वो बैठी सोच ही रही थी कि दरवाज़ा बजने लगा। उष्णा का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को बेताब हुआ। वो किस किस की बात का क्या जवाब देगी, ये सोच सोच कर वो अपनी उंगलियां चटखा रही थी। दरवाज़ा एक बार फिर जोर से बजा, तो मजबूरन इसे आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलना पड़ा। सारा आपी को देख के इसके चेहरे का रंग एकदम लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ा। क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रही थी? कितनी देर से दरवाज़ा बजा रही हूँ। सारा ने अंदर आते ही इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते उष्णा को बोला, लेकिन उष्णा ने आगे से कोई जवाब न दिया। मिशाल कहाँ है? सारा ने उष्णा के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें नमूदार होती देखी। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रही? मिशाल कहाँ है? अब की बार सारा ने गुस्से से उष्णा की जानिब देखते हुए कहा। माथे पर बल डाले पूछा, सा, सारा अपनी मिशाल अब यहाँ पे नहीं है। आंखों में आंसू लिए बोली, क्या मतलब यहाँ नहीं है? कहाँ है वो? सारा के चेहरे पे हैरत और फिक्रमंदी नुमाया हुई। वो चली गई हैं। बिलाखिर रोशना ने दिल बड़ा करते हुए सारा से कह दिया, चली गई? कहाँ चली गई? सच बताओ रोशना, मिशाल कहाँ है? सारा ने इसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। बारात आ चुकी थी और ऐसे में मिशाल का यहाँ ना होना सबकी इज्जत को फाक में मिला देता। मिशाल आपी ने कहा था, अगर ज़बरदस्ती किसी ने मेरा निकाह किया तो वो अपनी जान दे देंगी। फिर वो यहाँ से चली गई। कहाँ चली गई? कुछ तो बताया होगा, क्यों हम सबकी इज्जत को दाव पर लगाने पे तुली हो? सारा ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। इस वक्त सारा इंतहाई बेबसी की हालत महसूस कर रही थी। पता नहीं, लेकिन वो चली गई है। सारा अपी, उष्णा ने रोते हुए कहा। चुप, आवाज़ ना आए। सारा ने दरवाज़ा बंद किया और वहीं सर पकड़कर बैठ गई। इसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, क्या करे, कैसे ये सब ठीक करे। कहाँ ढूंढेगी मिशाल को? मोबाइल मोबाइल लेकर गई है। अचानक से सारा को सोच आई। उष्णा ने इस बात में सर हिलाया। सारा ने मिशाल के नंबर पर कॉल मिलाई। कॉल जा रही थी, लेकिन वो उठा नहीं रही थी। सारा के दिल में थोड़ी सी आस उम्मीद जागी कि मिशाल एक बार फ़ोन उठा ले तो वो इसे किसी भी तरह कोई ना कोई वास्ता देकर वापस बुला लेगी। कॉल बंद हो चुकी थी। सारा फिर से रीडायल कर रही थी। इस बार नंबर बंद मिला था। सारा सर पकड़कर बैठ गई। अब क्या होगा? वो इस लम्हे को पछता रही थी जब इसने ज़बरदस्ती मिशाल और अजलान की शादी का काम सर अंजाम दिया। अब सारे ख़ानदान की इज्जत इसके हाथ में थी। सारा ने नम आँखों से शना को देखा। तुमने मदद की इसकी भागने में। सारा गुस्से से उष्णा की जानिब देखा तो उष्णा घबरा के पीछे हुई और सर नफ़ी में हिलाया। अभी सारा इसे कुछ कहती कि दरवाज़ा एक बार फिर से बजने लगा। सामने अपनी माँ और सास दोनों को देखते हुए सारा अपना माथा सहला गई। क्या बात है, परेशान हो? मिशाल तैयार हो गई। शमीम बेगम ने अपनी बेटी की जानिब देखते सवालिया नज़रों से पूछा। इसने अपनी माँ और सास को कमरे के अंदर करके दरवाज़ा बंद कर किया और इन्हें मिशाल के मुतालिक सब बता दिया। अब परेशान हाल में वो तीनों बैठी इस मसले का हल सोचने लगी। तुम्हारे बाबा तो मिशाल को जान से मार देंगे। आखिर इसने इतनी बड़ी जुर्रत कैसे की? शमीन बेगम ने सारा की जानिब देखते हुए कहा। इसके बारे में सोचने के बजाय आप ये सोचें कि हम ख़ानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे। शायान तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और अज़लान इसने तो मुझ पे भरोसा किया। और मिशाल, आज मिशाल ने मेरे सर झुका दिया। आप बताएं मैं क्या करूं? इन्हें अपनी बेटी का दुख पल भर में समझ आने लगा। इनकी नज़रें दूर खड़ी उष्णा की जानिब उठी तो इनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। एक काम करते हैं,
अजलान और उष्णा की शादी कर देते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? जुबैदा बेगम ने अचंभे से पूछा। इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? आपा, मेरे लिए उष्णा भी मिसाल की तरह ही है, और जब तक मिसाल का पता चलेगा ये बात पूरे ख़ानदान में फैल जाएगी। हमारी इज्जत तो दो कौड़ी की रह जाएगी। आप एक काम करें, आप जाकर जावेद भाई से बात करें, उष्णा और अजलान का निकाह करवा देते हैं। शमीम बेगम ने फ़ौरन से प्लानिंग करते हुए अपनी बड़ी बहन से कहा, जबकि सारा को ये सब बिल्कुल भी एक आंख नहीं भा रहा था। उष्णा बुखारी इसके मरहूम फूफा की बेटी थी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? अजनान और उष्णा का क्या जोड़? सारा को इस बात पे एतराज़ हुआ। क्यों, ऐसी भी क्या बात है? शमीम बेगम के माथे पे बल पड़े और घूरते हुए बेटी की जानिब देखा। अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही? दोनों की एज में कम से कम 11 साल का फ़र्क है, और आप कह रही हैं कि एतराज़ किस बात का? सिर्फ 16 साल की है उष्णा। आप कह रही हैं कि इसका निकाह इस्लान से कर देते हैं। सारा किसी भी तरह करके इस निकाह को रोकना चाहती थी, लेकिन शमीम बेगम ने पक्का इरादा कर लिया था, वो उष्णा और अजलान का निकाह करके ही रहेंगी। 16 साल की है तो क्या हुआ, इजाज़त है। जब लड़की बालिग हो जाए तो अपने मौली की मौजूदगी में निकाह कर सकती है। अब मेरी बात सुने और इसको समझें। चलिए, मैं उमैर और जावेद भाई से बात करती हूँ। वो उठ के बाहर निकल गई, जबकि जुबैदा बेगम ने अफसोस से सारा की जानिब देखा। खाला, अम्मी, प्लीज़ मेरी बात सुने। वो इनको देखती उठी, लेकिन जुबैदा बेगम बेगम भी इसकी जानिब से मुंह मोड़ते बाहर निकल गई। और फिर कुछ ही देर में अजलान और उष्णा का निकाह हो रहा था। सब शबीम बेगम ने किया था। फिलहाल मिशाल की गैर मौजूदगी को सबने बहुत मुश्किल से हज़म किया हुआ था। सब लोगों के सामने ख़ानदान की इज्जत का भरम रखना भी तो ज़रूरी था। उष्णा बुखारी बिनते साद बुखारी, आपका निकाह अजलान शाह वल्द जावेद शाह से 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आप इसको कबूल करती हैं? उष्णा की ऊपर दरतार आंचल ओढ़ाए। इस वक्त इसका निकाह हो रहा था। उष्णा के हाथ पैर कांप रहे थे। इसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी मिशाल के जाने के बाद इसकी जगह इसको बिठा दिया जाएगा। शमीम बेगम ने इसके कंधे पर थपकी देते इसे हौसला दिया तो इसके लबों से कबूल है अदा हुआ। सभी ने शुक्र का कलमा पढ़ा, जबकि सारा इस सब मामले से दूर खड़ी अपनी मुठियां भींच गई। उमैर साहब ने उष्णा के सर पर शफकत भरा हाथ रखा तो उष्णा की आंखें आंसुओं से भर गईं। निकाह हुआ और उमैर साहब दोनों बाहर निकलते चले गए। अजलान शाह वल जावेद शाह, आपका निकाह उष्णा बुखारी वल साद बुखारी के साथ 50 लाख सिक्का राइजिन वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो अपनी मुट्ठियों को सख्ती से बीचे कबूल है कह गया। इसकी होने वाली दुल्हन शादी के दिन भाग निकली थी। अब इस छोटी सी बच्चे को इसके निकाह में दिया जा रहा था, जो 18 की भी नहीं थी। वो खान था। इसकी मर्दानगी पे सख्त ज़र्ब लगी थी, लेकिन वो चुप था, सिर्फ अपने भाई और भाभी की वजह से। दुआ के लिए हाथ बुलंद हुए। मैं कसम खाता हूँ मिशाल उमैर, तुम जहाँ कहीं भी छुप जाओ, तुम्हें मैं ढूंढ निकालूंगा और वो सदा दूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। वो दिन ही दिन में मिशाल से मुखातिब था। निकाह होते ही खाना सर्व कर दिया गया। उमैर साहब एक कोने में खड़े अपने आंसू अपने अंदर उतार रहे थे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी इनका सर झुका देगी। मिशाल नकाब किए ट्रेन में बैठे इर्द गिर्द लोगों को देखा। वो इस वक्त काले अबाया में थी, जबकि अबाया के नीचे वो दुल्हन के लिबास को छुपाने में किसी हद तक कामयाब हुई थी। आंखों में ढेरों आंसू थे। गोद में एक छोटा सा बैग रखा था। ट्रेन चलते ही वो इस शहर से भी दूर जा रही थी जिस शहर से वो भाग के आई थी। अब इसी शहर से फिर भाग रही थी। एक गुनाह कर बैठी थी किसी नामहरम से मोहब्बत करके। वो अपना सब कुछ दाव पे लगा के अपने माँ बाप का घर वो किसी गैर की खातिर छोड़ आई। वो गैर ही तो था जिसे वो अपना समझ के इतना बड़ा कदम उठा गई, और कदम उठाने के बाद अब इसे समझ आई कि वो किस कदर बड़ी गलती कर गई। ट्रेन चल पड़ी थी। बैग पे गिरफ्त मजबूत हुई। वो लड़की आज तक अकेली नहीं निकली थी, और आज वो अकेली ट्रेन का इतना लंबा सफ़र करने लगी थी। इसके मोबाइल पे कॉल आने लगी इस शख्स की जिसे वो हमेशा के लिए छोड़ आई थी, जिसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ आई थी, आज इसी को छोड़ आई। मोबाइल रिंग होते हुए बंद हुआ तो इसने कॉल बंद होते ही मोबाइल को ऑफ करते इसमें से सिम निकाली और इसे देखती चली गई।
तो आंसू टूट के गालों पे बहे और फिर दिल पे पत्थर रखते से तोड़ दिया। सीट की पुश्त से टेक लगाए वो लम्हे इसकी आंखों के आगे घूमने लगे जिनमें वो मर के दोबारा उठी थी। शाहमीर हमदानी। हाँ, वो शख्स शाहमीर हमदानी था। घर से निकलते वो सिर्फ इस शख्स की खातिर अपने माँ बाप की इज्जत, अपना सब कुछ खाक में मिला आई थी। इससे मोहब्बत में वो सब कुछ लुटा आई थी। और जैसे ही इसकी बताए हुए एड्रेस पे पहुंची, इस पे पहाड़ टूटा था। इसे अपनी समात और बसारत पे यकीन ना आया। वो शाहमीर ही था। हाँ, शाहमीर हमदानी फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। अपना नाम सुन के इसके कदम वहीं थम गए। क्या हो गया फलक? अरे शाहमीर हमदानी सिर्फ अपनी फलक का है, किसी मशाल का नहीं, और अपने फलक का ही रहेगा। शाहमीर ने जिस्म के आलम में कहा। अच्छा तो वो लड़की मिसाल वो क्या है तुम्हारे लिए? मुकाबिल लड़की ने नरूठे अंदाज में पूछा। तो शायद वीडियो कॉल पे थी। अरे वो तो एक बदला है, शाह खानदान से बदला। जो कुछ इन्होंने किया इसका बदला, मेरा बिजनेस को नुकसान पहुंचाया इस शख्स अजलान शाह ने। मैंने इसका बदला इसकी मंगेतर को इससे दूर करके ले लिया है। जिस दिन वो मेरे लिए अपना घर बार छोड़ के आएगी, देखना कैसे इसे इसकी असलियत दिखाऊंगा। हा हा हा। इसे लगता है मैं इससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। बेवकूफ़। लेकिन वो इतना भी नहीं जानती कि अगर पीछे खाई है तो आगे कुआं। शाहमीर, अगर वो आ गई तो क्या तुम इसे अपना लोगे? फलक ने डरते हुए पूछा। इस बात पे मिशाल का दिल धड़का। वो पूरे जिस्म जान से इसकी तरफ हमतन गोश हुई। पागल हो? एक घर से भागी हुई लड़की को मैं अपनाऊंगा? शाहमीर हमदानी, अभी मेरी औकात दो कौड़ी की नहीं हुई कि मैं इसे अपनाऊं। क्या कुछ नहीं था इसके लहजे में? नफ़रत, गुस्सा, हकारत नहीं था? कुछ तो मोहब्बत नहीं थी, इज्जत नहीं थी। सांस रोके मिशाल आंखों में आंसू लिए एक नज़र इस फिरौन को देखते इन्हीं कदमों पे वापस पलटी थी, बिना एक लफ्ज़ कहे, बिना किसी शिकवे के, क्योंकि इस सब में कसूरवार शाहमीर नहीं, वो खुद थी। हाँ, बेवकूफ़, पागल, कम अकल, नासमझ, अपने प्यारे रिश्तों को एक नामहरम के इश्क में गिरफ्तार होते छोड़ आई थी। अपने घर वालों को तकलीफ़ दे के इसे ऐसा क्यों लगा कि खुशियाँ इसका मुकद्दर बनेंगी? वो खुशियाँ जिसमें इसके अपनों की दुआएं नहीं, आहें शामिल थी। वो वहाँ से निकल आई थी। इसे अब कहाँ जाना था इसे समझ नहीं आ रही थी। हैदराबाद से कराची आ चुकी थी वो, अब यहाँ से कहाँ जाती? यहाँ तो वो किसी को जानती तक न थी। बहुत सोच विचार करते इसने सखर अपनी एक दोस्त के घर जाने का सोचा। फिलहाल वक्ती ही इसकी मदद कर सकती थी। वापसी की कश्तियाँ तो वो जला आई थी, वापस जाना तो नामुमकिन था, और शाहमीर हमदानी के हाथों खिलौना बनने से बेहतर था वो खुद को मार डालती। लेकिन खुद को मारने के बजाय अपने लिए ठोकरें चुनी थी, सिर्फ अपने किए की सज़ा भुगतने के लिए। जो गुनाह इसने घर से भागकर किया था, वो इसकी सज़ा भुगतना चाहती थी, ताकि इसे भी तकलीफ़ हो जैसे अपने घर वालों को तकलीफ़ दे के आई थी। ट्रेन अपने रास्ते पर रवां दवां थी। वो कराची से सखर जा रही थी अपनी दोस्त शीज़ा के घर, और ये भी नहीं जानती थी कि वो इसकी मदद करेगी भी या नहीं, लेकिन वो फिर भी अल्लाह के आसरे पे जा रही थी। जबकि अब ऐसे रह रह के उष्णा का ख्याल आ रहा था, जिसे वो अपनी जगह वहाँ छोड़ आई थी। न जाने वो छोटी सी लड़की कैसे सब हैंडल करेगी। कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठा था, लेकिन उमेर साहब शशो पंच में थे। उष्णा अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फ्री हुई थी और इसे पढ़ने का बेहद शौक़ था, पर इस बच्चे का सारा शौक़ इसकी दी गई कुर्बानी की नज़र हो गया था। इन्होंने सब कुछ जावेद साहब के गोशे गुजार कर दिया, अपनी सारी बेचैनी परेशानी इनको बता दी। फिक्र नहीं करो, मेरा बेटा अजनान बहुत समझदार है, वो सब जानता है। वो उष्णा को बहुत तरीके से हैंडल करेगा यार, और तुम फिक्र ना करो, इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। वो जहाँ तक तालीम हासिल करना चाहे इसे मैं तालीम दिलवाऊंगा। वो एक मान भरा वादा उमेर साहब को दे रहे थे। उष्णा की रुखसती हो गई। वो अपनी मुमानी शमीन बेगम के डर की वजह से ही निकाह कर गई, जबकि मामू ने जितनी इज्जत और मान से इसे कहा वो इनकार कर ना सकी, और अजलान की दुल्हन बनी वो इसके घर सुधार गई, जहाँ इसका इस्तकबाल बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। वो छोटी सी लड़की इस वक्त बहुत
ڈری سہمی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں پہ کیا ریئیکٹ کرے. اس کی جھجک اور ڈر دیکھ سارا نے ساری رسمیں ملتوی کرتے اسے اذلان کے کمرے میں پہنچا دیا. سارا کے چہرے پہ نخوت بھرے تاثرات تھے. بوشنا کو یہاں مشال کی جگہ دیکھتے پیچھے تاپ کھا رہی تھی، لیکن اپنے لبا مشکل سیے ہوئے تھے. مشال، ایک بار تم مجھے مل جاؤ، تمہیں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر ماروں گی. وہ دل ہی دل میں مشال سے مخاطب ہوئی. کس چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا. ڈریس چینج کرنا ہو تو کبرڈ میں سب کپڑے ہینگ ہیں. تمہارا اور مشال کا سائز تقریباً سیم ہی ہے اور زیادہ فرق نہیں ہوگا، تو تم اس کی ساری چیزیں استعمال کر لینا. جیسے اس کا چھوڑا ہوا ہسبینڈ اپنا لیا ہے. وہ اس کو طنز کر رہی تھی، لیکن 16 سالہ وہ معصوم لڑکی اس کا طنز کہاں سمجھ پائے. وہ تو اس کمرے میں اکیلی رہنے کے خیال سے ہی گھبرا رہی تھی، وہ بھی کسی مرد کے ساتھ. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارا کو کہے اسے یہاں سے لے جائے. اسے اس خوبصورت کمرے میں خوف محسوس ہو رہا تھا. ایک نمبر کی جھوٹی تھی، جھوٹ بولتی تھی کہ مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو آج یہاں آتی. دھوکے باز لڑکی. شاہمیر ہمدانی سر جھٹکتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا. فلک سے بات کرنے کے بعد وہ نیچے آیا. وہ کب سے مشال کا ویٹ کر رہا تھا، پر وہ آئی ہی نہیں کہ اس کے آدمی کا فون آیا. جب وہ غصے سے سر جھٹکتے گاڑی میں بیٹھنے لگا. اس کا آدمی اس وقت جاسوسی کے لیے شاہ مینشن حیدرآباد میں مشال کے گھر موجود تھا اور اسے تمام رپورٹس وقتاً فوقتاً دے رہا تھا. سر، میں کب سے آپ کو فون کر رہا ہوں، آپ نے کال ہی نہیں پک کی. وہ اظہر تیزی سے بولا. کیا کہنا ہے؟ یہی نہ کہ وہ لڑکی شادی کر کے اذلان کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے. وہ دھوکے باز تھی، مجھے پہلے ہی پتا تھا. شاہمیر نے نخوت سے سر جھٹکا. نہیں سر، ان کی بیٹی مشال تو گھر چھوڑ کے بھاگ گئی ہے. اذلان سر کے ساتھ تو عمیر صاحب کی کسی بھتیجی اشنا کا نکاح ہو گیا ہے. روحیل کی بات پہ وہ ایک پل کو شاہمیر پورے وجود سے کانپا. یہ کیا بول رہے ہو تم؟ اسے اپنی آواز بھی کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی. میں سچ کہہ رہا ہوں سر، مشال میڈم گھر چھوڑ کے جا چکی ہیں، اور جو اذلان خان نے یہاں شور شرابہ مچایا وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر مشال وہاں نہیں ہے تو پھر کہاں گئی؟ یہ سوال شاہمیر کے پورے وجود پہ تماچے کی طرح لگا. کیسی باتیں کر رہی ہیں سر؟ وہ آپ کے پاس ہی تو آئی ہیں. روحیل نے حیرانی سے کہا. وہ یہاں نہیں آئی. شاہمیر کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا. سر، آپ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتی. وہ گھر سے نکلے ہیں آپ کی خاطر، آپ کے پاس ہی نہیں پہنچی. وہ تو کہاں جا سکتی ہے؟ ایک منٹ. شاہمیر نے کال ہولڈ پہ لگائی اور واچ مین کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا. جی صاحب، دن کے وقت ایک لڑکی آئی تھی، نام نہیں بتایا، بس یہی کہا آپ سے ملنا ہے. اس کے پاس آپ کا کارڈ تھا، میں نے انہیں اندر بھیج دیا. پھر شاہمیر کا دل دھڑکا. بولو بھی. شاہمیر غصے سے بھڑکا. پھر جی تھوڑی دیر بعد وہ روتے ہوئے باہر نکلی اور کیب کروا کے چلی گئی. واچ مین نے تفصیل بتاتے سر جھکایا. شاہمیر نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی. مطلب وہ آئی تھی اور شاید تب فلک سے بات کرتے اس نے سن لیا. شاہمیر نے لب دانتوں تلے دبائے. اور اتنی سختی سے دبائے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ چلایا. لیکن اس کا دل اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا. واچ مین کے پاس اس سوال کا جواب کہاں تھا؟ اسے کہاں حق تھا کہ وہ بڑوں کے معاملات میں دخل اندازی کرے؟ نہ جانے کہاں گئی ہوگی، وہ کس حال میں ہوگی. مجھ سے بدگمان بھی ہو گئی ہے. او گاڈ، یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ فوراً روحیل کی کال کاٹتا مشال کے نمبر پہ کال کرنے لگا، لیکن وہ بند تھا. آپ کے مطلوبہ نمبر سے ابھی رابطہ ممکن نہیں. برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے. وہ نمبر بند کر گئی تھی. سب کچھ ایک پل میں بکھرا تھا. اپنے بالوں کو نوچتے وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگا. وہ تو چلا بھی نہیں سکتا تھا. سب کچھ خود کا کیا دھرا تھا، لیکن وہ کہاں گئی ہوگی؟ وہ تو کسی کو یہاں جانتی بھی نہ تھی. اچانک سے شاہمیر کو اس کی فکر ہوئی اور روحیل کو فوراً واپس کراچی بلوایا. اذلان کافی وقت ڈیرے پہ رہا. اپنے خاص آدمی سمت کو وہ مشال کی تلاش کرنے کا کہتا خود واپس گھر آیا تھا. جاوید صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اسے اشنا کو پیار سے ہینڈل کرنے کا کہا، جبکہ دوسری طرف شایان سارا کی طرف آتا اسے بے رحمی سے جکڑ گیا. کیوں کیا تم نے یہ سب؟ جب جانتی تھی تمہاری بہن کسی اور کے میں انٹرسٹڈ ہے تو کیوں اسے میرے ہیرے جیسے بھائی کے ساتھ باندھ رہی تھی؟ شایان پلیز ہاتھ چھوڑیں. مجھے نہیں پتا تھا
वो आंखों में आंसू लिए बोली, झूठ झूठ मत बोलो, तुम्हारी बहन थी वो और तुम्हें ना पता हो। तभी तभी तुमने फौरन शादी का कहा। तुम्हें डर था कि तुम्हारी बहन भाग ना जाए, और तुम्हारी बहन वाकई ही भाग गई। वो नफरत और हकारत से बोला, प्लीज़ शायान, आप मेरे हाथ तो छोड़ दें, मुझे पेन हो रहा है। वो सिसकी थी, जी करता है अभी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर भेज दो। तुम सब ने मिलके हमें धोखा दिया है और इस मासूम बच्ची को अजनान से निकाह करवा दिया। मासूम नहीं है वो। सारा चिल्ला उठी, विशाल को भगाने में इसी का हाथ है। इसकी बात पे शायान ने दांत कचचाए से देखा। चुप, खबरदार, इस मासूम पे कोई इल्ज़ाम लगाया तो अपनी बहन के गंदे करतूतों का किसी दूसरे पे लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन दूध पीती बच्ची थी ना, कि उसना की बातों में आके भाग गई। इसकी नीयत में फतूल था। तुम और तुम्हारी बहन दोनों एक जैसे साजिशी, खुदगर्ज और मतलबी हो। तुम मेरी नफ़रत के काबिल भी ना थी, पर मैं तुम पे अपनी मोहब्बतें लुटाता रहा। वो झटके से इसे खुद से परे करता बाथरूम की जानिब बढ़ा, जबकि सारा मुंह पे हाथ रख अपनी सिसकियों का गला घोंटने लगी। इसे उष्णा के साथ साथ मिशाल पे भी शदीद गुस्सा था। आज जो भी कुछ हो रहा था इसकी वजह से हो रहा था कि ससुराल में पैर मजबूत करने के चक्कर में वो अब अपना आप यहाँ पे आज बहुत अर्जा महसूस कर रही थी। रात के 9 बज रहे थे जब दरवाजे पर बेल हुई। शीज़ा, देखो कौन है। नजमा फूफो ने काम करते हुए शीज़ा को आवाज़ लगाई। यूँ फ्रिज बंद करते दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने मिशाल को देख वो हैरत ज़दा रह गई। मिशी, तुम? वो इंतहाई हैरत ज़दा होते कभी इसको देख रही थी और कभी पीछे मुड़कर अपनी फूफो को, जो सहन में आते हुए इसकी जानिब देखने लगी। कौन है शीज़ा? वहीं क्यों खड़ी हो गई हो? इन्होंने वहीं पीछे से खड़े होते करफ्ता आवाज़ में पूछा। फूफो, दोस्त है मेरी मिशाल। मिशाल, अंदर आओ ना। नजमा फूफो को जवाब देते हुए वो मिशाल की जानिब मुड़ते से अंदर आने की दावत देने लगी। मिशाल बैग पे अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए डरते अंदर दाखिल हुई। नजमा फूफो के माथे पर बर्फ पड़ गए। ये लड़की कौन है? तुम्हारी कौन सी दोस्त है? मैं तो इसको नहीं जानती। नईमा फूफो ने हैरानी से पूछा। फूफो, ये मेरे स्कूल की पुरानी दोस्त है। एक मोहल्ले में रहते थे, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। शीज़ा को खुद समझ नहीं आई थी कि अचानक मिशाल इनके घर क्यों आई है, वो भी इतनी रात गए बैग लेकर। अपनी फूफो को बताती वो रुख फेर गई, जबकि इससे मिलते हुए नजमा फूफो के माथे पर बेशुमार बल पड़े। तुम 1 मिनट अंदर आकर मेरी बात सुनो, नजमा फूफो ने शीज़ा से खुरदरे लहजे में कहते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई। मिशाल, तुम यहाँ अचानक कैसे? बताया नहीं तुमने आने से पहले? शीज़ा इसके पास आते हुए, इसके पास बैठते हुए इससे पूछने लगी। क्या बताती शीज़ा? मेरे पास साथ जो कुछ हुआ है वो बताने के काबिल नहीं है, मिशाल ने अफसरदा होते हुए कहा। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं फूफो की बात सुनकर आती हूँ। जब से सास बनी है फिर आके तुम्हारी बात सुनती हूँ। ज़्यादा ही गुस्से वाली हो गई हैं। वो बुड़बुड़ाती हुई शीज़ा को वहीं ड्राइंग रूम में बिठाते हुए खुद नजमा फूफो के पास किचन की जानिब चली गई। ये क्या तरीका है आधी रात को किसी के घर में आने का? लड़की ज़ात है अकेली, वो यहाँ कैसे आ गई? है कौन ये? किस खानदान से है? नजमा बेगम ने एक पल में इससे ढेर सारे सवाल कर डाले। रिलैक्स फूफो जान, मिशाल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमारी दोस्ती को काफ़ी अरसा हो गया है। शायद इसे मेरी मदद की ज़रूरत है, इसीलिए वो यहाँ आई है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहाँ से आई है? नजमा फूफो ने अपने सवाल दोहराया। फूफो पहले तो ये हैदराबाद में रहती थी, शायद इसी से शहर में आ गई हैं। शीज़ा ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? तुम्हें पता ही नहीं? इनका तो दिमाग ख़राब हो गया। अभी इसी वक्त इसको वापस भेजो, वो कतई अंदाज में बोली। फूफो प्लीज़, वो हमारे घर मेहमान बन के आई है, और मेहमान तो अल्लाह की नेमत होते हैं ना। वो अब बड़े मज़े से इन्हें समझा रही थी। बिन बुलाए मेहमान रहमत नहीं ज़हमत होते हैं। मैं कह रही हूँ इसको घर भेजो। खुदा ना ख्वास्ता बाद में पता चले घर से भागी हुई है तो क्या कर लेंगे हम? वो दांत कुचकुचाते बोली। आंटी, मैं सिर्फ आज रात के लिए यहाँ रुकूंगी, प्लीज़, इंसानियत के नाते ही सही। बस इतनी सी मदद कर दें, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। मेरी वजह से आपको या किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। मिशाल की बात पे नजमा बेगम ने लब भींच लिए, जबकि शीज़ा शर्मिंदा सी हो गई। ऐसी बात नहीं मिशाल, फूफो का वो मतलब नहीं था।
تم جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہو، شیزا نے مصلحتاً مشال سے کہا، لیکن مشال جان چکی تھی اسے یہاں سے بھی صبح ہوتے ہی جانا تھا۔ وہ ساری رات سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتا رہا، شہر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اسے مشال کہیں بھی نہ ملی۔ ساری رات شاہمیر ہمدانی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی، دل ہی دل میں وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پہ شیزا شاہمیر نے اسے کھو دیا، اور اب اس بات کا احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، کہاں ڈھونڈوں اسے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھا زور سے اسٹیئرنگ کو مکہ مار گیا تھا۔ مشال، تم نے مجھ سے دور جا کے اچھا نہیں کیا، ایک بار مل جاؤ، مجھے دیکھنا، ایسی جگہ قید کروں گا کہ پھر بس پھڑ پھڑا کے رہ جاؤ گی۔ شاہمیر، آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے نا؟ بہت بھروسہ کرتی ہوں آپ پہ، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، یاد رکھنا جس دن آپ نے دھوکہ دیا وہ دن مشال کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ شاہمیر نے کرب سے آنکھیں میچی، نہ جانے اس وقت وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، اسے کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ میری وجہ سے وہ گھر چھوڑ آئی، میری وجہ سے وہ زمین پہ مکے برساتا چلا گیا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے سچا پیار کرتی تھی؟ میں ہی تھا جو اس کی محبت کا احساس نہ کر سکا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سر پیچھے پھینک گیا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ کتنی دیر سے یوں ہی بیٹھی رہی، اذلان کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب اس کے آنے کے آثار دکھائی نہ دیے تھے وہ کبرڈ سے ایک آرام دہ سوٹ نکال کے اپنا ڈریس چینج کرتی، اب کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتے وہ بستر پہ جا بیٹھی۔ خوبصورت کمرہ، سیج، ہر چیز بہت حفاظت پسندی سے سجائی گئی تھی اور اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ وہ کمرے کا جائزہ لیتی نیند دراز ہو گئی اور تکیے پہ سر رکھے وہ مشال کو سوچنے لگی۔ حسنہ، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں اپنے آپ کو یہیں تمہارے سامنے کھڑے کھڑے مار دوں گی۔ مجھے جانا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ یا اللہ، مشال آپی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، ان کی حفاظت فرمانا۔ وہ روتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اسے یاد آیا آج اس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، وہ جلدی سے اٹھی اور وضو بناتی باہر آئی۔ تھوڑی سی تلاشی کے بعد اسے جائے نماز نظر آ گئی۔ وہ یہاں اکثر آیا کرتی تھی سارا کی وجہ سے، لیکن کبھی اذلان سے سلام دعا یا ہم کلام نہیں ہوئی تھی۔ قبلہ رو ہو کے نماز پڑھتی، وہ اب ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو گئی۔ وہ ہمیشہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مشال کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے جائے نماز بچھائے نماز پڑھتا دیکھ وہ دروازے میں ہی استادہ رہ گیا تھا۔ اتنا پاک اور مکمل حسن دیکھتا وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ جب بھی کبھی یہاں آئی، اذلان نے کبھی اسے نگاہ بلکہ دیکھنا تھا دور بات، سرسری انداز میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے چھوٹی بچیوں کی طرح تھی، 11 سال چھوٹی تھی وہ، لیکن اس کے نکاح میں آ گئی۔ اچھا خاصا وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا، اور مردوں کی طرح اس کی بھی سہاگ رات کو لے کے بہت سی فیلنگز تھیں، لیکن سب پہ پانی پھر گیا تھا۔ اب وہ اس بچی کے ساتھ سہاگ رات مناتا اچھا لگتا۔ کہاں وہ 27 سالہ جوان مضبوط کثرتی باڈی والا بھرپور مرد جم جا کے اپنی باڈی کو مزید خوبصورت بنا چکا تھا، اور کہاں وہ چھوٹی سی 16 سال کی نازک سی لڑکی، کیا وہ اس کی شدتیں سہن کر پائے گی؟ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ اپنا سر جھٹکائے وہ نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ اس کے دماغ میں کیا خیالات آ رہے تھے۔ وہ خود کو سرزنش کرتا بستر کی جانب بڑھتا، اپنی کلائی میں پہنی گھڑی اتار کے ایک طرف رکھ گیا۔ تبھی اس کی نگاہ اپنی سیج پہ اٹھی جس کو اس نے کتنے ارمان سے سجایا تھا۔ دماغ میں پھر سے لاوا بھرنے لگا۔ اللہ جی، مشال آپی کو اپنے ایمان میں رکھنا۔ روتے ہوئے دعا مانگتی وہ ارد گرد سے ابھی بھی بے خبر تھی۔ اذلان کب کمرے میں آیا اسے خبر ہی نہ ہوئی، جبکہ اس کی دعا سنتا وہ بری طرح چونکا۔ تو کیا بھابھی جو کہہ رہی تھی وہ سچ ہے؟ مشال کو بھگانے میں ارشنا کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ جائے نماز طے کر کے اٹھی تو سامنے اذلان کو بستر پہ بیٹھا دیکھ ٹھٹک کے رکی تھی۔ وہ بالکل بھی نہ ڈرتی، لیکن اذلان دن خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انہیں سہن کرنا اشنا کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پاس آیا۔ جو پوچھوں، سچ سچ بتانا، کیا مشال کو بھگانے میں تم نے اس کی مدد کی؟ اذلان کا لہجہ اس قدر وسیلہ تھا کہ معصوم اشنا نے فوراً بنا سوچے سمجھے سر نٹھی میں ہلایا۔ وہ اذلان سے اس قدر ڈر گئی تھی کہ وہ چاہ کے بھی سچ نہ بتا سکی۔ اگر وہ اسے مارتا تو وہ دن ہی دن میں جھرجھری لے گئی۔ بہتری بھی اسی میں ہے تمہاری کہ تم اس سب میں شامل نہ ہو، ورنہ
मुझे दुश्मन को सीधा जहन्नुम वासिल करना बहुत अच्छी तरह आता है, सर्द लहजे में कहता वो इसका गाल हल्का सा थपथपाए बाथरूम की जानिब बढ़ा था। इसके जाते ही उष्णा ने गहरा सांस भरा। इसने तो अपनी सांस ही रोक ली थी। अल्लाह जी, मुझे भी अपनी इज्जो अम्मान में रखना। वो मासूम अपने लिए भी दुआ करने लगी। रात के आखिरी पहर उष्णा की आंख खुली तो कमरे में नीम अंधेरा था। प्यास की वजह से इसके हलक में कांटे चुभे थे। इसने रुख फेर के अजलान की जानिब देखा जो पीठ फेरे दूसरी जानिब मुंह किए गहरी नींद में सो रहा था। इसके मंथम खराटों की आवाज़ सुनती वह इसके पहलू से उठ बैठी। रात को वो सोफे पे ही सोने लगी थी जब अजलान ने इसे बिस्तर पे सोने का कहा और खुद रुख पलट के सोने के लिए लेट गया। वो जानता था अभी वो छोटी है पर सुहाग रात के तकाज़ों को समझ नहीं सकती, इसीलिए दिल पे पत्थर रखे वो नींद की गोलियां लेता बमुश्किल नींद की वादियों में खोने लगा था। दूसरी तरफ उष्णा को यूं इसका पीठ मोड़ के सोना बुरी तरह चुभा था। क्या वो इस कदर अर्जा थी कि अजनान ने इसकी जानिब देखना गवारा नहीं किया। इसकी आंखों में आंसू भर आए थे पर वो खुद पे जब्त किए बिस्तर की दूसरी जानिब लेटी सोती बन गई। नींद की देवी इस पे बहुत देर बाद मेहरबान हुई थी पर अब वो फिर से जाग गई थी। इसने एक बार बहुत बुरा ख्वाब देखा था। इसे शिद्दत से प्यास लगी थी। वो जग से पानी गिलास में उंडेलने लगी लेकिन जग खाली था। इसे हैरत हुई क्या किसी ने भी पानी रखना भी गवारा नहीं किया था। वो आंखों से आंसू पूछते जग उठाए कमरे से बाहर निकली। किचन का रुख किए फिल्टर से पानी निकाला और वापस कमरे में आई। गिलास में पानी डालती वो एक ही सांस में सारा पानी पी गई। पानी पी के गिलास एक तरफ रखते वो सोने के लिए लेटी कि तभी अजलान ने इसकी जानिब करवट ली। वो इसे देखती रह गई। पहली बार इसे यूं बहुत पास से और करीब से देख रही थी। गाल के नीचे हाथ रखे वो इस मकनातीसी नपूश के हामिल मर्द को यकटुक देख रही थी। जवान लड़की थी, दिल में अभी किसी की तस्वीर भी उजागर नहीं हुई थी। अजलान ही वो पहला मर्द था जो इसकी ज़िंदगी में आया था और इसके दिल में घर कर गया था। इसका जी चाहा वो इसके करीब आए लेकिन वो इससे दूर था। वो इसे बच्ची समझ रहा था लेकिन 16 साल की लड़की के जज्बात में कुर्ब की तलब भी जाग रही थी जिससे अजलान बिल्कुल ही अनजान था। शायद ये मिशाल आपी से मोहब्बत करती थी इसीलिए मेरे नज़दीक आना गुनाह समझ रहे हैं। वो दुखी होते रुख फेर गई। आंखों से खामोश आंसू बहने लगे कि तभी नींद में अजलान का हाथ इसकी कमर पे आ टिका। इसकी तो सांसें ही रुक गई। दिल की धड़कनें पहले थमी और फिर ज़ोरों से धड़कने लगी। इसके दिल की हालत अजीब हो रही थी जबकि अजलान गहरी नींद में था। जागा होता तो शायद कभी भूल के भी उष्णा के करीब ना आता। इसके जानलेवा लम्स को महसूस करती वो गहरे सांस फैलती अपनी आंखें मीच गई। विशाल ने शिजा को सुबह होते ही सारी बात बता दी। शिजा इसकी हालत देखते बस अफसोस करके रह गई। तुमने बहुत बड़ी गलती की है मिशाल, किसी भी नामहरम की मोहब्बत में घर छोड़ देना, अपनों को छोड़ देना बेवकूफ़ी तो है ही। गुनाह क्या है तुमने गुनाह किया है तुमने, इसने इसे दुख से कहा। जानती ही लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। अचानक कल कैसा मम्मा बाबा ने इस सारे मसले को हैंडल किया होगा। सब सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपने माँ बाप का सर झुका दिया, इन्हें बर्बाद करके अपनी खुशियाँ मनाने चली थी। शिजा, कैसी खुशियाँ? देख लो मैं अब भी खाली हाथ हूँ, कुछ भी नहीं मेरे पास। वो अंदर ही अंदर मर रही थी। शिजा ने इसका हाथ थामा। मिशाल, औलाद चाहे माँ बाप को कितना ही दुख दे, माँ बाप फिर भी औलाद के लिए बद्दुआ नहीं देते। बस सब्र करो, अल्लाह तुम्हें बेहतर देगा। इसने मिशाल को समझाया तो मिशाल गहरा सांस लिए अस्पात में सर हिला दी। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे प्लीज़ तुम किसी अच्छे दारुल अमान का एड्रेस बता दो क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती सिवाय तुम्हारे। मिशाल ने अपने आंसू फूंक के कहा। विशाल, मेरी फूफो थोड़ी सख्त है, मुझे पता है वो तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देगी। जबकि मेरा बस चली तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं ना जाने दूँ। पर शीज़ा ने दुख से कहा, इसमें तुम्हें क्यों गलत समझने लगी? मुझ जैसी लड़की को तो मर जाना चाहिए शीज़ा। पता नहीं क्यों जिंदा हूँ अब तक। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो विशाल, वो सब बेहतर करेगा। मैं खुद भी कभी ज़्यादा बाहर नहीं निकली लेकिन समीर से कहती हूँ वो पता करवा देती हैं, फिर तुम चली जाना। समीर रात को काफ़ी लेट घर आया था और विशाल ने इससे शीज़ा के हवाले से मुख्तसरन की बात की थी जिससे वो चुप रहा। अभी तो वो सो रहा था। विशाल को ज़बरदस्ती नाश्ता करवा के वो बाहर आई। मैं जब घर वापस आऊँ तो ये घर ना हो। नजमा फूफा अपने किसी जानने वाले के घर जा रही थी लेकिन जाने से पहले शीज़ा को हिदायत करना ना भूली। जो वो दुख से इस बात में सर हिला गई। शौहर की वफात के बाद सेठ के इन्होंने अपना घर संभाला था। सिंगल मदर थी जिस वजह से कुछ ज़्यादा गुस्से वाली थी। इनके अंदर कड़वाहट
शीज़ा इनकी तबीयत समझती थी। समीर से शादी को अभी 6 माह हुए थे। समीर बहुत अच्छी नेचर का मालिक का आर्मी ऑफिसर था, लेकिन लेकिन अपनी शीज़ा पे जान रखता था। अजमा पप्पा के निकलते ही शीज़ा ने फौरन कमरे की जानिब समीर को जगाया। समीर प्लीज उठे ना। उसे उठवाते धीरे से बोली, क्या हुआ, क्यों परेशान हैं? बोले, सब खैरियत है ना? वो उसकी जानिब मुड़ता मुंदी मुंदी आंखों से देखने लगा। जी वो एक काम था आपसे। शीज़ा ने हिम्मत करते कहा, मैं सुन रहा हूँ। समीर बैकग्राउंड से टेक लगाए हम मतनगोश हुआ। शीज़ा ने इसे अपनी दोस्त मिशाल का बताया कि वो बेआसरा है, इसे दारुल अमान जाना है, जबकि इसकी बाकी सारी बातों को वो छुपा गई। इसका पर्दा रखा, आप किसी अच्छे दारुल अमान का पता करवा दें, इसे वहाँ भेज दूंगी। वो जल्दी से बोली तो समीर सोच में पड़ गया। इस तरह के एरियाज ठीक नहीं होते। जगह जगह ऐसे दारुल-अमान बने होते हैं, जबकि हकीकतन वो कुछ और ही होते हैं। खैर थोड़ा वक्त लगेगा, मैं पता करवा देता हूँ। वो वापस लेटने लगा। प्लीज़ समीर, आज ही। फूफो ने कहा है मेरे आने से पहले वो चली जाए। इसका कोई नहीं, वो कहाँ जाएगी? शिज़ा के लहजे में हमदर्दी का अंसर था। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। समीर इसके अपनी दोस्त की इतनी फिक्र पर मुस्कुरा गया, जबकि समीर ने अगले पल इसे खींच के खुद से करीब किया। सबकी फिक्र है लेकिन शौहर की नहीं। थका आ रहा या कुछ चाय पानी भी नहीं पूछा। वो इसके होठों की जानिब इशारा करते बोला तो वो शर्मा के इसके सीने में समा गई। सारी रात सारा की आंखों में कटी थी। शायान इससे सख्त नाराज़ हो गया था और अब वो इस तरह देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। इस पे सारा का दिल इंतहाई कर्ब में था। बस उबरते ही सारा से बिना बात किए कमरे से निकल गया था। सारा का दिल चाहा मिशाल सामने हो और वह इसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। आज इजलान खानजादा का वलीमा था और सारा बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पे अजनान और उष्ना को पहले से देखकर थोड़ा ठिठकी। वाह क्या बात है सारा, आज कुछ ज़्यादा ही देर से जागी हो। पता भी है घर में नई दुल्हन आई है, बजाय इसके खातिर मदारत करने के अपने खातिर मदद करवा रही हो। सास की चिपती आवाज़ समाज से टकराई थी। सारा ने एक निगाह उष्णा की जानिब देखा, जो बुरी तरह घबराई थी। ऐसे क्या देख रही हो? ये जो नाश्ते की टेबल पे सब अनमाओ अक़साम के लवाजमात तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब उष्णा ने बनाए हैं। जुबैदा बेगम ने सारा को सिताने वाले अंदाज में कहा। इनकी बात पर सारा का मुंह बन गया, लेकिन वो खामोश ही रही। सामने ही शायान बड़ा जमान था। इसके सामने कुछ भी बोलकर वो बुरा नहीं बनना चाहती थी। शायान ने सिर्फ एक गिलास जूस का लिया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शायान बेटा, कहाँ जा रहे हो? आज तो अजलान का वलीमा है, क्या तुमने छुट्टी नहीं ली? जावेद साहब ने शायान को अपनी जानिब से खामोशी से उठते देखा तो टोक बैठे। बाबा आज एक ज़रूरी मीटिंग है, इस वजह से जाना पड़ेगा। वलीमा वैसे भी रात को ही है तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो बिना किसी की जानिब देखे बाप को जवाब देता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकल गया था, जबकि जुबैदा बेगम ने दुखी निगाहों से सारा की जानिब देखा। क्या बात है शायान, इस तरह तो कभी नाश्ता छोड़कर नहीं गया। आज बिना नाश्ते के वो चला गया। कोई बात हुई है तुम दोनों के बीच? सास के तजस्सुस भरी बातों पर सारा के लब भीजे। हमारा आपस का पर्सनल मामला है, डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझती यहाँ पे, वो सर्द लहजे में कहती। नाश्ते की टेबल से खामोशी से उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। उफ, देख रही हैं टेबल, न जाने कैसी तरबियत की है शमीम ने इसकी। अच्छा हुआ छोटी बहन मेरे अजलान की दुल्हन बनकर यहाँ नहीं आई, वो भी इस जैसी ही निकलनी थी। मिशाल के जिक्र पर अजलान के लब बुरी तरह पीछे थे। इस मौके पर मिशाल का नाम लेना इसे सख्त नागवार गुजरा था। वो भी कुर्सी पीछे करते खामोशी से टेबल से उठ गया। अरे अजलान बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? जुबैदा बेगम ने इसे फ़ौरन रोका। कुछ काम है, आता हूँ। इसका लहजा भी बेइंतहा सर्द था। न जाने किसकी नज़र लग गई है हमारे हंसते बसते घर को। सर, जो नंबर आपने बताया था लास्ट टाइम, वो यहीं की लोकेशन शो कर रहा है। रूहेल शाह मीर को रेलवे स्टेशन लेके आया था और वो रूट दूर दराज शहरों की तरफ जाता था। सब तरफ पता करो जाके किस शहर का टिकट लिया है इसने। मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करो, मुझे वो हर हाल में चाहिए। रूहेल शाहमीर इस तरह अभी कैफियत में अपने घने बाल पीछे कर गया। इसकी आंखें रथ जगह का पता दे रही थी। वो जहाँ भी कहीं होगी मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। वो दिल ही दिल में मुसम्मम इरादा कर रहा था। वो वापस गाड़ी में आ बैठा। मैं नहीं जानता यार अब ये प्यार मोहब्बत क्या होता है। मैंने इससे वाकई अजलान से बदला लेने की खातिर सिर्फ इस्तेमाल किया था, लेकिन आज समझ आ रहा है, एहसास हो रहा है वो बदला नहीं थी, वो मेरा इश्क थी। अगर वो मुझे ना मिली तो न जाने मैं क्या कर जाऊँ। मुझे वो हर हाल में चाहिए मेरे अल्लाह। शमीर बेबसी से बोला था। समीर ने अपनी वालदा से बात करके मिशाल को अपने पास रहने की इजाज़त दिलवा दी थी। दारुल अमान में ठहरने का वो रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए वहीं मिशाल रहने लगी। इसकी पुप्पो का रवैया कुछ उखड़ा उखड़ा था, पर समीर इसको बहन की तरह समझता और शिजा इसका बहुत ख्याल रखती थी।
لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی شاہمیر جنونی ایک دن اس تک پہنچ جائے گا۔ ازلان خانزادہ کا ولیمہ نہایت ہی شاندار اور اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا تھا۔ بزنس کمیونٹی سے لے کر خاندان کا ہر فرد اس ولیمے میں شرکت کر رہا تھا۔ 16 سالہ اشنا کو بیوٹیشین نے میک اپ کے ذریعے اس قدر نکھار کے دلکش روپ دیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے 2 سے 3 سال بڑی دکھائی دے رہی تھی، اور یہ بھی زبیدہ بیگم کا ہی حکم تھا کہ دلہن کو عمر میں بڑا دکھنا چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بچی کو بیاہ کر لے آئے۔ اور باتیں کرنے والوں نے باتیں بھی خوب کی کہ مشال کی جگہ اس کی کزن کو بیاہ کے لے آئے، لیکن سب باتوں کو اگنور ہی کیا گیا۔ شمین بیگم طبیعت کا خرابی کا بہانہ کرتی ولیمے کا فنکشن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ سارا نے ایک نگاہ ازلان اور اشنا کو ایک ساتھ اسٹیج پہ بیٹھا دیکھا تو سخت غصے سے بھر گئی۔ یہاں وہ مشال کو سوچ رہی تھی، لیکن اس نے خود اپنی جگہ چھوڑ دی، پر اب اس کا دل تھا کہ ازلان اشنا کو چھوڑ دیں۔ اشنا اس کے گھر میں اس کی دیورانی بن کے اس جیسا مقام کیسے پا سکتی تھی، جبکہ ساری زندگی وہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی آئی تھی۔ آج وہ اس کے مقابل آ گئی تھی، اس بات کو سارا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اشنا اسٹیج پہ اکیلے پاتے وہ اس کے پاس آئی۔ تھینک یو، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ منہ دکھائی کیا ملی؟ تجسس بڑے انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں دیا، وہ معصوم سارا کے دل میں چھپی نفرت کو سمجھ نہ سکی اور سادگی سے جواب دیتی جا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ سہاگ رات بھی نہیں منائی؟ وہ تھکے تو سو گئے، اشنا نے دھیرے سے جواب دیا۔ سچ میں اشنا؟ مطلب تمہیں دیکھنا بھی نہیں، تمہاری تعریف بھی نہیں کی اور پھر منہ پھیر کے سو گیا۔ سارا نے تمسخرانہ انداز اپنایا۔ اشنا نے ایک نظر سارا کو دیکھا اور سر جھکا گئی۔ امیزنگ، مطلب اسے تمہارے اندر کوئی خاص بات ہی نہیں لگی کہ وہ تمہارے قریب آتا۔ خیر، یہ سب نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ اسے سر سے پیر تک دیکھتی سارا تن سے کہتی اٹھ گئی، جبکہ اس معصوم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا بات ہے ازلان؟ کیا اشنا اچھی نہیں لگی؟ اب وہ ازلان کو اکیلا دیکھ کے جلتی پہ تیل کا کام کرنے آئی تھی۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ وہ سینے پہ بازو باندھے تیکھے انداز میں بولا۔ کس سے چھپا رہے ہو؟ تم نے اشنا کو منہ دکھائی بھی نہیں دی، بیچاری اتنی اپسیٹ ہے، سارا نے افسوس سے کہا۔ تو ازلان نے دانت پیستے اسٹیج پہ بیٹھی اشنا کو دیکھا۔ آپ سے مطلب؟ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، آپ کو ضرورت نہیں بیچ میں بولنے کی۔ وہ پہلے ہی مشال کی وجہ سے بھرا پڑا تھا، مزید سارا کی باتیں اسے سلگا رہی تھی۔ پرسنل میٹر تو تمہاری یہ ناسمجھ دلہن سب کے سامنے کھول کے بیٹھی ہے، تمہاری عزت کا فالودہ کر رہی ہے۔ وہ تو میں نے اسے ٹوکا تو مجھے روک کے بتانے لگی کہ تم اس کے قریب بھی نہیں گئی بلکہ پیٹھ پھیر کے سو گئے۔ نہ دیکھی بات پہ سارا کی بات پہ ازلان کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا تھا۔ اشنا ایج میں اس سے چھوٹی ضرور تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ کمرے کی باتیں کھول کھول کے دوسروں کو بتائیں۔ ویسے تمہیں اسے پہلی رات ہی نکیل ڈال کے رکھنا چاہیے تھا تاکہ تمہاری عزت سب میں دو کوڑی کی نہ کرتی۔ سارا نے منہ بناتے سر نفی میں ہلاتے افسوس کیا۔ آپ کی بہن نے جو کارنامہ کیا، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہمارے خاندان میں کسی کی عزت دو پھوڑی کی بھی بچی ہے۔ وہ تو ان باتوں کو سمجھتی نہیں، لیکن آپ اور آپ کی بہن تو سمجھتی تھی نا۔ اور رہی بات قریب جانے کی، وہ تھوڑا بھابھی کے پاس ہوتا سر لہجے میں بولا۔ اشنا میرے نکاح میں ہے، جب چاہوں جس وقت چاہوں گی اس سے حق لے سکتا ہوں، محرم ہے وہ میری۔ آپ جا کے اپنی بہن کی گمشدگی کا ماتم منائیں جو بنا نکاح جیسے پاک رشتے کے کسی نامحرم کے لیے گھر سے بھاگ گئی۔ اور ازلان، سارا نے غصے سے اس کی بات کاٹی جو بھگو کے اس کو مار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اپنی بار سچ برداشت نہیں ہوا؟ اگر سننے کی ہمت نہ ہوا کرے تو بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ وہ ان کو آئینہ دکھاتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا، جبکہ سارا اس کی باتوں کی پیچ و تاب کھاتی رہی اور قدم موڑ واپس ہال کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ وہ ولیمے کے بعد فری ہوتی اب کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی سلور اور بلیو کلر کی بیش قیمتی میکسی میں خود کو دیکھتی دھیما دھیما مسکرا رہی تھی۔ کل تو بس گھر میں ہی تیار ہوئی تھی، لیکن آج اسے بالکل دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ اپنے چہرے کے نقش و نگار پہ ہاتھ رکھے وہ اپنی مہنگی جیولری کو دیکھتی شرماتی سی مسکرائی تھی۔ آئینہ اسے اپنی تعریف کرتا دکھائی دیا۔ کیا ہی ہو جاتا شاہ جی، میری تھوڑی تعریف ہی کر دیتی، کتنی کنجوس ہے۔ وہ دکھائی بھی نہیں دی، کتنا شرمندہ ہوئی بھابھی کے سامنے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور کانوں سے آویزیں اتارنے لگی۔ تبھی ازلان دھاڑ سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ اسے یوں غصے سے آتا دیکھ اس کا ہاتھ کان کے پاس جاتا رک گیا۔ دل بے اختیار پھر سے دھڑکنے لگا، پلکیں جھکنے سے انکاری ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اشنا کا جی چاہا اس کے چوڑے سینے میں سما جائے، ازلان بھی اس کے پیار کرے، اس کی کیئر کرے، لیکن اس کے چہرے پہ پھیلے غصے کو دیکھتی وہ تو اپنی جگہ ہلنے کی بھی ہمت نہ کر پائی۔ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ منہ دکھائی چاہیے؟ وہ اس کے پاس آتا اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔ اشنا نے فوراً سر نفی میں ہلایا
تمہیں شرم نہیں آتی یوں کمرے کی باتیں باہر نکالتے؟ اسے سختی سے بازو سے جکڑے پر جھنجھوڑ گیا۔ وہ نازک سی لڑکی اپنے سانس روکے اذلان شاہ کو سہمے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی سی تم اور تمہیں قربت کی آگ لگی ہے۔ وہ اس کے سامنے اتنی بے باک باتیں کر رہا تھا کہ اس نے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں نے کیا ہے اللہ جی، یہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا، یہ تو… وہ دل ہی دل میں بول کے اذلان کو دیکھتی چلی گئی، جبکہ بھول گئی تھی کہ آج ہی سارا کو وہ جانے انجانے میں اپنی پرسنل بات کا سرا پکڑا آئی تھی۔ اذلان نے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصلی مرد کیا ہوتا ہے۔ تم نے بھابھی کے سامنے کیا بکواس کی کہ میں تم سے رخ موڑ کے سوتا ہوں؟ اذلان نے اشنا کا کامدار دوپٹہ اتار کر پھینکا کہ اشنا اچانک سے اس کے عمل پر بوکھلا گئی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اذلان کو دیکھا۔ اذلان کے جذبات یکدم بھڑکے تھے۔ وہ اسے اپنے بستر پہ لاتا تکیے پہ گرا گیا اور اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ اشنا بری طرح گھبرا گئی۔ شاہ، اس نے سہمے ہوئے اس کا نام لیا، کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ یہی تو چاہتی تھی نا تم کہ تمہارے قریب آؤں۔ وہ اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا اس کی گردن کو نرمی سے اپنے ایک ہاتھ میں لے گیا۔ اشنا کے گلابی ہونٹ اسے اپنی طرف اپیل کر رہے تھے، جن پہ لپسٹک ابھی بھی موجود تھی۔ وہ رو دینے کو تھی کہ اذلان نے خود پہ قابو پایا۔ چپ، آواز نہ آئی رونے کی۔ جتنا پوچھو اتنا بتا دینا۔ بھابھی سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ وہ اب پیچھے ہوتا بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگاتے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ اسے سراسیمگی حالت میں دیکھتی تھر در کرتے دل کو بمشکل سنبھالتے ہوئے تھی۔ پلکیں اٹھانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ منہ دکھائی کا پوچھ رہی تھی، سر جھکائے مجرموں کی طرح جواب دیا، جبکہ نظریں ابھی بھی چکی تھی۔ اور تم نے انہیں سب بتا دیا کہ نہ منہ دکھائی دی نہ سہاگ رات منائی؟ اتنی بے شرم کب سے ہو تم؟ وہ اس کی نازک سی کمر کو مٹھیوں میں دبوچے گھورتے بولا، نہیں کچھ نہیں بتایا۔ ڈر کے مارے پھر سے جھوٹ بول گئی۔ اچھا، تو انہیں الہام ہوا ہے کہ ہم رات کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے؟ اب کی بار لہجہ دھیما تھا لیکن آنچ لیے ہوئے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شاہ، میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گہرے سانس بھرتے بولی۔ اسی کے خوبصورت نشیب و فراز اپنی چھپ دکھانے لگے۔ میں تو تمہیں معصوم چھوٹی سی لڑکی سمجھتا تھا، تم تو پوری قیامت نکلی۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ شاہ، وہ کلائی وہ اس کی نازکی کو اپنے سینے پہ مس کرتا بہکتا چلا جا رہا تھا۔ جھٹکے سے اسے تکیے پہ گرائے اس پہ جھکتا چلا گیا۔ اس کے لبوں سے گردن تک کا صبر وہ چند لمحوں میں طے کر گیا۔ اشنا کی بے اختیار سسکیاں سے جنون میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ بھول گیا کہ اس کی ایج کیا ہے۔ ہاں، وہ بالغ تھی، اس کے نکاح میں تھی، وہ بس یہی یاد رکھے ہوئے تھا۔ اشنا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بے اختیار اشنا کی زبان سے بھی پھسلا، کچھ نہیں ہوگا۔ اذلان جو بہت زیادہ جنونی ہو رہا تھا، اشنا کی پکار پہ خود کو کچھ حد تک قابو کر گیا۔ اشنا نے بے اختیار ہوتے خود کو اپنی ہی باہوں میں سمیٹا تھا اور ہراساں نظروں سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی اذلان اس کے قریب آئے، اسے پیار کرے، لیکن پیار میں اس حد تک ایک دوسرے کے قریب ہوا جاتا ہے، اسے یہ اندازہ نہ تھا۔ وہ لیمپ کی روشنی میں کم کرتا اشنا پہ سایہ فگن ہوا۔ اشنا کی دھڑکنوں پہ جھکتا وہ پھر سے جنونی ہوا، لیکن اشنا کی سسکیوں پہ وہ خود کو ہوش دلاتا اپنے جنون کو کم کر لیتا۔ لیکن گزرتی رات میں اس کا جنون بھی سر جڑ کے بولتا تو مقابل کی ناز کے دیکھ اس نے ایک بیکی محبت پر پھر سے قربت میں قابو پایا۔ اسے اذلان کا لمس برا نہیں لگا تھا، لیکن آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ تقریباً 2 سال بعد شاہ مینشن میں سبھی اس وقت بہت خوش تھے۔ سارا اور شایان کی بھی آپس میں صلح ہو گئی تھی۔ وقت رہتے شایان نے ہی سارا کو سمجھایا اور اشنا کو اس کی جگہ دینے کا کہا تاکہ گھر میں کچھ بھی اب تماشا نہ لگے۔ اللہ نے سارا کو ابھی تک اولاد سے نہیں نوازا تھا، لیکن اب شایان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اولاد کے لیے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچے گا۔ اللہ نے اولاد دینی ہوگی تو سارا سے ہی دے دے گا اور صبر کرے گا، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوگا۔ شایان نے اسے یقین تھمایا تو وہ اپنے آپ کو بدلتی چلی گئی، اور آج اذلان اور اشنا کے 1 سال کے بیٹے کو وہ بھی بالکل ماں کی طرح چاہتی تھی۔ خزت نہیں کرتی تھی۔ شاہ مینشن میں جشن کا سما تھا، کیونکہ آج شاہ مینشن کے اکلوتے وارث کی پہلی سالگرہ تھی۔ کیک کٹ کرنا تھا، لیکن سبھی نہال صاحب کو جگا رہے تھے کہ وہ اپنا پیٹ بھرتا جو سویا اب اٹھانے پہ بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ جو زبردستی جگانا چاہا تو اس نے رونا ڈال دیا، اسی لیے کیک ہی نہیں کٹ ہو رہا تھا۔ جاوید صاحب اذلان کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو ایک آنکھ ونک کرتا ان کے پاس چلا گیا۔ سب خوش تھے، سب کے چہرے جگمگا رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک بھونچال سا آ گیا۔ دروازے کی اور سب کی نظریں بیک وقت اٹھی۔ وہاں مشال کھڑی تھی، سبھی شوق کی کیفیت میں تھے۔ اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ اذلان کا دماغ
नावे की तरह उबला था। अशना के कदम बेख्तियार अजलान की जानिब उठे। वो इसके साथ जा खड़ी हुई जानती थी वो शदीद गुस्सेलू शख्स है, कहीं गुस्से में कुछ गलत ना कर दे। इन 2 सालों में वो जान गई थी इसकी ज़ात अजनान के गुस्से को ठंडा कर देती है। विशाल अपने साथ खड़े शाह मीर हमदानी का बाजू सख्ती से थाम गई थी, जो आज ज़बरदस्ती इसे वहाँ लाया था। शाह मीर हमदानी ने इसे 2 दिन में ही ढूंढ लिया था, लेकिन इसे मनाते हुए शाहमीर को पूरा 1 साल लग गया था। वो इसे माफ़ नहीं कर पा रही थी, लेकिन शाहमीर भी पीछे ना हटा। इसे मना के ही दम लिया और निकाह के करके घर ले आया, पर इसकी मिसाल पहले जैसी ना रही थी। इसने हंसना बोलना छोड़ दिया था। शाहमीर को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर गलती को सुधारने के लिए इसने मिशाल के घर वालों से रब्ता किया, इन सब से मिशाल के लिए माफ़ी मांगी और तब तक इनके पास जाता रहा जब तक इन्होंने मिशाल को माफ़ नहीं कर दिया। अजलान के पास गया, लेकिन इसने मिलने से ही इनकार कर दिया। मिशाल के लिए वो सबके आगे हाथ फैला गया। शायद वो वाकई मोहब्बत से इश्क का सफ़र कर गया था और इसे इस इश्क का एहसास शिद्दत से अल्लाह ने दिलाया था। धीरे धीरे वो सब को मिशाल के लिए हमवार कर गया, बिना इसके इल्म में लाए, और आज इसे एक फंक्शन का बोलकर ज़बरदस्ती अपने साथ लाया था। अब यहाँ आके वो डर रही थी। इसके सामने वो सब अपने थे, आंखों में आंसू लिए वो लरसते हुए शाहमीर का बाजू मजबूती से थामे इसके जानिब देखने लगी और रुख पलट गई। इसकी आंखों में शिकवा था इससे पहले कि वो वापस जाती। शाहमीर ने इसका हाथ थामे सरनफी में हिलाया और इसे लिए इसके माँ बाप की जानिब बढ़ा। वो डरते हुए शाहमीर के पीछे छुपती रोने लगी। शाहमीर ने इसे अपने पीछे से सामने लाते इसके माँ बाप के सामने खड़ा किया। शमीम बेगम इसे देखते रो दी और बाहें फैलाई तो वो हैरान होती इनके सीने से जा लगी। उमैर साहब की तरफ डरते हुए देखा और इनके आगे हाथ जोड़े। तब कुछ बोलने के काबिल नहीं थे। इसके बाबा ने भी इसे अपने सीने से लगाया। सारा और शायान ने भी इसे माफ़ कर दिया। सभी ने इसे माफ़ कर दिया था, लेकिन ये माफ़ी ऐसी नहीं मिली थी। इस सब के लिए शाहमीर ने क्या क्या सुना था, क्या क्या सहा था, ये सिर्फ वही जानता था। मिशाल ने अजलान की जानिब देखा तो वो रुख फेर गया। इसका चेहरा गुस्से से लाल था। उष्णा ने इसकी कलाई को थामा। इसने उसकी की जानिब देखा तो दिल यकदम काबू में आया। इसी लम्हे निहाल ने इसके कंधे से मुंह निकालते ज़ोर से रोना शुरू किया तो सबकी तवज्जो वो अपनी तरफ मबजूल करवा गया। उष्णा ने इसे अपनी बाहों में लिया तो वो चुप होता माँ की गोद से सबको एक नज़र देखता हैरान हो रहा था। भाई लाओ यहाँ हमारे पोते को, अब मूड ठीक हो गया है मेरे बच्चे का, तो केक काट लिया जाए। जावेद साहब ने निहाल को अपनी गोद में लिया और केक कटिंग सेरेमनी में सबने मिलकर निहाल को अपने दादा के साथ केक करके देखते तालियां बजाई। माफ़ नहीं कर सकते तुम दोनों? मिशाल ने उष्णा और अजलान की जानिब देखते उम्मीद से पूछा। उष्णा का बस नहीं चल रहा था कि वो फ़ौरन आगे बढ़ के बहन के गले से लग जाए, लेकिन अजलान की वजह से अपने दिल की बात नहीं सुन रही थी। अजलान ने एक नज़र शाहमीर को और एक नज़र मिशाल पे डाली। अपने बच्चे की वजह से मैं सब कुछ भुला चुका हूँ। एक्सक्यूज़ मी, इतना कहते वो निहाल की जानिब बढ़ गया। उष्णा ने झट से मिशाल को गले से लगाया। मिशी आपी, बहुत कमज़ोर हो गई हैं आप, अपना ख्याल नहीं रखती क्या? आप वो रोते हुए इससे पूछ रही थी, जबकि वो सिर्फ मुस्कुरा ही सकी। थैंक यू शाहमीर। रात को सोने के लिए लेटते वो इसके सीने पे सर रख गई। आज शादी के 2 साल बाद वो इसके करीब आई थी कि शाहमीर का दिल धड़क गया। एंड सॉरी मिशाल, मेरी वजह से तुमने क्या कुछ नहीं सहा। मुझे एहसास है और शुक्र है अल्लाह का कि इस दात ने मुझे इतनी तौफीक दी कि वक्त रहते सब ठीक हो गया। वो उसके गिर्द बाहों का हसार बनाए बोला, शाहमीर एम सॉरी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, जोड़ भी सकती हो। वो इसको अपने करीब करता गंभीर लहजे में बोला तो मिशाल ने पलके झपकाए इसके होठों पे लब रखते इसकी रूह तक को सरशार कर दिया। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस मौके पर आप उष्णा या अजलान की जगह होते तो आपका क्या रिएक्शन होता, आप क्या करते, हमें ज़रूर बताइएगा। दुआ है कि अल्लाह हर बेटी की इज़्ज़त को महफूज रखे और हर मुसलमान को सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।